Okay, guys, so our lesson has just started being recorded, okay? Well, so as you all know, in our last lesson, I was explaining quantifiers, okay? And then I talked to you about the use of much, many, and a lot of. As you can see here in this exercise, you have here some grammar explanation, and I decided to copy the grammar explanation too because it will help us today when we do this exercise here, okay? This exercise here is very similar to the one I was doing in my previous lesson, but here you have to use um, the words poucos e pouco também, okay? And I haven't explained the words pouco, pouca, poucos, e poucas, but I will explain in today's lesson. We have lots of exercises to correct. Okay, this is not the only one. We have another one, but let's start with this one because this is the link between our last class and our lesson today. Okay, well, I also explained to you the difference between some and any, and I told you when we can use some and when we can use any. But I'd like to start today's lesson by talking to you about the word no. Okay, pay attention. No is also used as a determiner. Okay, so do you remember what a determiner is? I told you that a determiner, and determinante, is a word that is used before a noun. Okay, do you remember that? So I told you that these words here, some, any, much, many, a lot of, they are determiners, right? Because they are used before a noun. The word no, uh, além de significar não, ok? The word no can also be used in English with the translation of nenhum or nenhuma, okay? And I think you all know that, okay? I think you have already seen this before, okay? So I will just give you one example because in some sentences here you need to use no, and I really want you to understand that. I'd like to start by showing you a sentence which is very common in t-shirts of people who go to gyms, okay? Pessoas que vão à academia de ginástica, they usually wear a t-shirt where you can read no pain, no gain. I am almost sure that you have already seen this phrase here before. So pay attention. In this sentence here, the word no does not mean no. Okay? In this sentence here, the word no is being used as a determiner. So the translation here is nenhum ou nenhuma. Ó, nenhuma dor, nenhum ganho. The entire sentence, the whole sentence, né, a frase toda, seria mais ou menos assim, ó. When there's no pain, ó, quando não há dor, né? So, se não houver dor, aqui você pode subentender a palavra if também. Talvez, tipo assim, ó. If there is no pain, there will be, or there is no, or there will, eu vou usar no futuro aqui, there will be no gain. So, if there is no pain, there will be no gain. Aí eles pegam só essa parte, não. No pain, no gain. The sentence is, se não houver dor, não haverá ganho, né? Fazendo referência à importância de se realmente machucar o músculo, né? Para que ele cresça, tá bom? Bom, in this sentence here, as you can see, the word no is before a noun, and here too, before a noun, okay? So in this sentence here, the word no is being used as a determiner. And I want you to understand that because, for example, if I want to say something like, olha, não tem nenhum leite
mais, né? Não tem nenhum leite mais. Não sobrou mais leite. How can I say this sentence in English? In our other lesson, I told you that you can use the word any because we use the word any in negative sentences, okay? So when we have a negative word in the sentence, for example, if I use here the word not, para traduzir o nenhum eu uso any, okay? But it's also possible to say no. So we can have two possible ways of translating the sentence here. Let's start with the basics. You can use any in a negative sentence. So you can say there's, olha, there's not, ou então there isn't any milk left. There isn't any milk left. Oh, não sobrou mais leite, acabou o leite. There isn't any milk left. But you could also say the same thing using the word no. Aí você tira o N e troca pelo no. Ficaria assim, ó. There's no milk left. There's no milk left. But pay attention. When you use the word no as a determiner, you have to use the verb in the affirmative way. So you have to use it in the affirmative form. So as you can see here, I have removed the word not from the verb, okay? So the verb now is in the affirmative form. And the word any is only translated as nenhum when you have a negative word here, in this case, the word not, okay? So remember that because we are gonna need this no in today's lesson, okay? So let's start here correcting the exercise. Do I have any volunteer to read the sentence 1 for us? Can I have a volunteer to read sentence 1? Eu posso ler. Juliana, please. Is there much bread left? No, there's any butter. Tá vendo, ó? A Juliana pôs o N ali no final, né, Juliana? N, né? N, foi isso? Aqui? Yes, mas tá errado. Tá errado. Mas eu vou Agora mostrar é por quê. no. Exatamente. Por isso que eu Agora que eu comecei vi. a aula explicando o no, né? Então, vamos lá. A pergunta que você fez também está errada. Na verdade, é assim, ó. The first person here is asking, sobrou alguma manteiga? Tem ainda alguma manteiga? Alguma manteiga. Do you remember our last lesson? I told you that when we are asking questions, take a look here at this information. When we are asking questions, and this is an open question, quer dizer, é uma pergunta em que a gente não está oferecendo nada para ninguém, é uma pergunta em geral, a gente usa any com sentido de algum ou alguma. So, for example, when I say, have you got any milk? Você tem algum leite? Você tem leite? Né? Aqui é o que a pessoa está perguntando, ó. Tem ainda manteiga? Tipo, sobrou alguma manteiga? Ó, alguma manteiga. How do I say alguma in English? When I have a question, I told you that we have to use the word any. Então, Ju, the word any vai para a primeira pergunta aqui, ó. Any. Is there any butter left? Significa, sobrou, né? Alguma manteiga? Professor, de onde você está tirando esse sobrou? Daqui. I told you. Left gives you this idea of something that is left. Algo que sobrou, que ainda existe. Aqui eu usei a ideia do mais, olha. Não tem nenhum leite mais, quer dizer, não sobrou leite, acabou o leite, ok? And then you have here, no, ó, não tem nenhuma manteiga, não tem mais manteiga, ó, nenhuma manteiga. So the word that you need here is the word nenhuma, ok? Nenhuma. And then you have, remember, two ways of saying nenhum or nenhuma. Você tem o no, ok? You can use no, but you can also use any. Aí a Juliana disse N, né? N. Mas olha só,
The word any significa nenhum se a frase for negativa, but pay attention to the sentence. Essa vírgula aqui, ela isola a frase. A frase é essa daqui. Pay attention to the sentence that I have just highlighted. Is this sentence negative? No. This sentence here is positive. Então, eu não posso usar o any com sentido de nenhum. Porque the word any means nenhum, or nenhuma, only if the sentence is negative. Então, eu preciso de uma palavra que por si só seja negativa, que é a palavra no, na verdade. So, the answer is no, okay? The answer here is no. There is no butter. Do you understand, Juliana? Sim, entendi Sim. agora, obrigada. Okay. So, the answer is no, okay? I'm gonna give you another example. Take a look, olha. Eu não tenho nenhum irmão. Ó, eu não tenho nenhum irmão. In English, I can translate this sentence in two different ways. I can say I. Se eu traduzir o não, ficaria assim, né? I don't have. Posso falar no brothers? I don't have no brothers. I told you in one of our last lessons when you were in 3A that in English, in standard English, né, no inglês padrão, tá? Eu não tô falando de músicas de rap, essas coisas não, tá? No standard English, no inglês padrão, you can't use two negatives at the same time. So it's impossible to say don't and no. So when you have don't, você não pode usar o no, você tem que usar o any. Mas se você quiser usar o no, você pode. Você pode fazer a frase assim, ó. I have no brothers. I have no brothers. Eu não tenho irmãos homens. Não, I have no brothers. Tá vendo? Ó? I don't have any brothers and I have no brothers. So, can you see? I have two possible ways of saying the same thing, okay? And when we use the word no as a determiner, you have to remember that you can only use no in a sentence as a determiner when the sentence is affirmative. So the verb has to be in the affirmative form, okay? Moving on, number 2. Stefania, can you read the number 2 for us? Ela está sem microfone, professor. So, Quer que eu leia? Yes, Nicole, please. Okay. Could you read it? Yes. How many lemons are there? I think 2. Exactly. So how many lemons are there? In this case here, you have to remember the difference between how many and how much, right? How many is for plural, right? And you have here lemons, the word is in the plural, and how much is for singular. For example, Nicole, can you read the number 10? Yeah. Please. How much cheese is there? There is only a little cheese left. Perfect. So how much cheese is there? So I just want you guys to pay attention to Nicole's first answer here. She said, how much cheese is there? Take a look. I have here how many lemons, because lemons is in the plural, it's a countable noun, right? And here, cheese is uncountable. Ó, quanto de queijo tem ainda, né? Tem. Quanto de queijo? Ó, how much? This is not in the plural, so I have to use how much. And then Nicole said a little cheese. A little cheese, que significa um pouco de queijo. Essa é a ideia que você quis dar, né, Nicole? Um pouco de queijo? Yes. Yes, ok. Aqui tem uma outra resposta também, tá? Mas eu vou ficar com a resposta da Nicole mesmo. Ó. A little. There's only a little cheese left. Sobrou apenas um pouco de queijo. Samuel, Professor, eu pus some também. Some, não pode ser some. Não? There's only some cheese left. Na verdade, a outra resposta seria essa aqui, ó. Little cheese left. É por causa do only. A pessoa está enfatizando uma coisa, tipo, a pouca quantidade de queijo que ainda tem na geladeira. Então, a gente tem
eu vou explicar na aula de hoje, tá, pessoal? Deixa só eu falar a tradução direto para ser mais rápido, ó. A little, que a Nicole usou, é perfeito. Mas a little é um pouco daquilo que eu estou me referindo, tá? E se eu uso apenas little, ó, can you see? There is only one difference between a little and little. The difference is this word here, and this letter here, the letter A, the article a, changes the meaning drastically, okay? So the translation of little, que vocês conhecem como pequeno, is, in this case here, is pouco, ou pouca, okay? I will explain in a few minutes, okay? But I just want you to understand the translation first. So take a look. I can say a little, um pouco de, or I can say little, pouco de alguma coisa. So, for example, será que eu posso pôr aqui o little, ó? Há apenas pouco queijo. Ou há apenas um pouco de queijo. Tá vendo que as duas são possíveis? I can say there is only a little cheese left, but I can also say there is only little cheese. Ó, sobrou pouco queijo. A diferença de a little e little é que a little tem um sentido um pouco mais positivo, tipo assim, sobrou um pouco e é uma quantidade suficiente, por exemplo. E little, ele tem uma perspectiva mais negativa, tá bom? É como se aquele pouco fosse insuficiente, fosse não satisfatório para atender alguma necessidade de alguém, tá bom? Como a gente não tem muito contexto aqui, both expressions here are possible, ok? Alguém ia me fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu vou voltar nisso aqui ainda, tá? Na aula de hoje, tá, pessoal? Não se preocupe. Don't worry if you don't understand my first introduction to the topic, ok? I think someone was going Fui to ask eu, mas é something. porque você já me respondeu. Eu tinha colocado little, mas eu Aham. pensei que era ideia de insuficiência. Ah, tá. Então, tá vendo, Ju, que as duas são possíveis, tá? É porque a gente não tem muito contexto. Mas a resposta da Nicole tá perfeita, ó. There is only a little cheese left. Aí ela disse, tem apenas um pouco de queijo sobrando, né? Sobrou apenas um pouco de queijo, but I can also say there is only little cheese. Ó, sobrou apenas pouco queijo. É porque você tá partindo da perspectiva negativa, Juliana, entendeu? Yes. Yes? Ok, eu vou voltar, tá bom? Nisso. Well, bom, that's it. So now let's move back to sentence number 3. Deixa eu ver quem tá aqui. Alessandra? Alessandra, could you please open your microphone for us? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Tá, your voice is too low. Can you speak a little bit louder? Pois é, o meu som tá tão baixo. Eu acho que não vai dar pra gente te ouvir, né? Então, close your microphone. Deixa eu ver aqui. Alguém, pessoal, please? Anybody? Me? Pode ser, please. Okay. There aren't any strawberries. Do you want me to buy some more? Perfect. So there aren't any strawberries, né? Strawberries. Tá vendo aqui, pessoal? Any strawberries, the sentence is negative, and the meaning of any here is nenhum, okay? Take a look, olha. Any is used for negative sentences, and it means nenhum. So, the translation of there aren't any strawberries é não tem nenhum morango, né? Quer dizer, acabou o morango. Do you want me to buy... what was your answer here, Nicole? Could you Some repeat more. that? Some more, ok. Você quer que eu compre mais alguns, né? A pessoa está oferecendo, tá bom? Se oferecendo, né, para comprar aqui os morangos. E some pode significar alguns, né? So we can understand it as você quer que eu compre mais alguns? Mais alguns o quê? Some more strawberries, ok? Vamos lá, number 4. Any volunteer to read the number 4? Posso ler? Ju, please. Oh no, there isn't any juice. Just one coffee. Pay attention. Tem um problema na sua resposta. Eu acho que você entendeu assim, ó. Se você esquecer a frase 2 aqui, o just one carton, fica perfeita a sua resposta, Juliana, ó.
There isn't any juice. Não tem nenhum suco. Não tem nenhum suco. But pay attention. Se a pessoa diz que tem just one carton, tem uma caixa, ó, tem apenas uma caixa, é porque tem suco, entendeu, Juliana? Então você não pode falar que não tem nenhum, porque na verdade tem uma caixa ainda de juice. Ó, esse carton que tem aqui significa caixa. E tipo, aqui no contexto é one, né? Uma caixa, one carton. Aí aqui ficou implícito of juice. One carton of juice. Então, tem apenas uma caixa de quê? Do suco. Beleza? Pay attention now. Any is not the answer because it doesn't make any sense. Okay? So what's the possible word here? The possible word here is muito. Tipo assim, ó. Não tem muito suco. Só tem uma caixa. Do you understand, Juliana? Então é much. Yes, perfect. So the word is much because juice is uncountable and the sentence is negative, okay? And I told you that we use much and many in negatives and interrogative sentences, okay? And we use a lot of and lots of when the sentence is affirmative, especially in affirmatives, okay? Tá vendo aqui, até esse exercício, ele fala que não é possível usar o many em frases que são afirmativas. Tá vendo? Not, we have got many eggs. Então, aqui, se a frase é afirmativa, você tem que dizer we have got a lot of eggs. Mas no dia a dia, vocês vão ouvir as pessoas usando many mesmo em frases que são afirmativas, tá bom? Moving back here. Number 5. Number 5, 6, 7. I'm gonna explain to you now, before we go to number 5, 6, 7, and 8, and 9, how we say pouco in English, ok? Então, aqui já tem uma, né? Pouco. So pay attention, ó. How do you say pouco in English? When the word is in the plural, like poucos or poucas, okay? We have to use the word few. So pay attention to that. When the word is in the plural, poucos and poucas, we use few. So that means that the word few is followed by a countable noun, which is in the plural. Because the word has always to be in the plural when we use few, okay? Now, pay attention to when we use little. I told you that the translation of little is pouco, okay? So I'm gonna copy it here. Oh, how do I say pouco or pouca? I mean, in the singular. In English, we have to use the word little, okay? So pay attention. There's a big difference here. We use few for countable plural nouns, and we use little for uncountable nouns. And this is really important, okay? So pay special attention to that. Olha, I think that if you just pay attention to the translation will help you. Because as you can see, few is translated in the plural and little is translated in the singular. Mas, professor, little não quer dizer pequeno? Também, ok? Pay attention. When the word little is an adjective, an adjective, a gente fala, na verdade, adjective. So when the word little is an adjective, the translation is pequeno. But when the word little is being used as a quantifier, quantificador, indicando quantidade, the word little is translated as pouco or pouca. So can you see? It will depend on the context, okay? It will depend on the context. So pay attention to that. Now, let's move back here and analyze some examples before we go back here to exercise correction. So, let me start with the sentence. Eu tenho poucos amigos. Então, olha só. Take a look. How do you say eu tenho poucos amigos in English?
Very simple. Very, very simple. The word amigos is a word in the plural, so this is a countable noun in the plural. And when we have a word in the plural, we have to say a few. So, Nicole, how do you say the sentence in English? I have few friends. Perfect. So, I have few friends. I have few friends. Perfect. Nicole, I'd like you to tell me now how I would say the sentence eu tenho pouca paciência com crianças in English. How do you say eu tenho pouca paciência? I have little patience with children. Perfect. So, eu tenho pouca paciência com crianças, né? With children. Just a moment, guys. I will write the whole sentence here. Just a moment. Eu tenho pouca paciência com. Well, so as Nicole just said, guys, in this case here, you have to use the word little, and the reason is very simple. So you have to use the word little when the word after poke or polka is in the singular because it is uncountable. Okay, so here you will have the sentence I have little patience with I'm gonna use the word kids, okay, Nicole? So I have little patience with kids. Can you see? This is the way you would say little patience. Now, another example, sugar. Sugar, açúcar, okay? So how do I say eu quero pouco açúcar? Ó, eu quero pouco açúcar. Imagine that someone is pouring some coffee in my cup of coffee, and then I say, and then the person asks me, quanto de açúcar você quer? Or how much sugar do you want? Aí eu falo, eu quero pouco açúcar, tá? Or, eu quero bem pouco açúcar. So how do I say that? Very simple. Açúcar, sugar, okay? And in our last class, I told you that sugar is uncountable. So in this case here, I have to say, I want little sugar. Oh, I want little sugar. Eu quero pouco açúcar. So this is the way you say pouco and poucos in English, okay? Now pay attention. Something which confuses students is the following. So in English, I have few, and I also have a few. And a few is translated as alguns or algumas. So as you can see here, a few has the same translation as some. Okay, so I can say that a few, this phrase here is just like some. Okay, and as I told you before, we can also use the letter a, right? The letter a, the article a, before the word little. So in English, we also have the expression a little. And as I told you before, the translation of a little is pouco, de algo. And what you have to understand here is the perspective, okay? So just a moment, I'm gonna draw a line here. So pay attention. We have, just a moment, we have the word few, and it means poucos and poucas. But we also have the expression, the phrase a few. And can you see the difference in translation? There is a drastic change in meaning. So pay attention. I'm gonna even write that. There is a drastic change in meaning when we use the article a here. Can you see? Few, poucos and poucas. A simples inclusão desse a transforma para uma outra expressão. Então, when I say
that I have a few friends, I have a few friends, I am saying something totally different, ok? So pay attention. Parece a mesma coisa, né? Quando você olha assim, bate o olho rapidão, mas não. The translation is totally different, okay? So many students get confused here and they confuse the translation, okay? Esquecem desse A, but pay attention. When I say I have a few friends, eu tenho alguns amigos. Eu tenho alguns amigos. I am not telling you the number of friends I have, but I am telling you that I have some friends. Tá vendo? Eu posso trocar o a few pelo some. Ó. I have some friends. Eu tenho alguns amigos. Generalizando a quantidade, tá bom? Pouco me importa a quantidade. O que me importa é falar que I have some friends. I have a few friends. So pay attention. É diferente de falar eu tenho poucos amigos. I have few friends. Percebam que a perspectiva do few sozinha é negativa. Quando eu falo eu tenho poucos amigos, eu estou dizendo eu não tenho amigos o suficiente, talvez. Eu não tenho a quantidade que I wish to have. Então é assim, ó. I don't have the number of friends. I'm gonna write this sentence here. I don't have the number of friends that I would like to have. Oh, pay attention. I would like to have. But, aí tem uma continuação que fica implícita no contexto assim, ó. But the number of friends I have, of friends I have is okay. Eu aceito essa quantidade, tá bom. Não é assim uma grande quantidade, até porque eu tô falando que é pouca, tá bom? Ó, I have few friends. Mas isso não é o fim do mundo. Mas quando a pessoa fala but I have the number of friends I have is okay. When the person uses the word okay in English não é um great, um awesome, amazing. Ok, tipo assim, tá bom. Tipo, tenho poucos amigos, mas tá. Esse daqui é diferente. The one I have here. I have a few friends. Eu tenho alguns amigos e para mim tá bom a quantidade que eu tenho. Tipo, eu tenho amigos, pelo menos. This is the idea, okay? Now, pay attention to the other case here, the case of a little. The case of involving the use of little and a little is the same, okay? So, for example, when I have a little, this is something positive, okay? Positive. And when I have little, it's negative. Negative. Tipo assim, ó, eu tenho um pouco de paciência com criança, sim. Você está dizendo que eu não tenho, mas eu tenho um pouco de paciência, sim. Tá vendo? Ó, não é zero total. Quando a pessoa fala eu tenho pouca paciência, tipo, o mínimo possível, mas eu tenho. Quando a pessoa diz I have a little patience, as I told you, the person is using a positive perspective to say that. And I think I recommend that you just remember the translation, okay? Because it's kind of confusing whether it's negative, it's positive. So just think of the translation. Few é poucos, a few é alguns. Little é pouco e a little é pouco de alguma coisa, okay? So coming back here to the exercise, we have now sentence number 5. I have here. There are soda cans, but only bottle of beer. What's the answer here? Any volunteer to tell me the answer? Eu coloquei a lot of. There are a lot of soda cans, but only little bottle of beer. Okay, so a lot of, perfect. Okay, a lot of. There are a lot of soda cans, né? Just a moment. So there are a lot of soda cans. Há várias latas de refrigerante, né? There are a lot of soda cans, but only
what was the word you used here, Juliana? Could you repeat that again? Little. Little bottle. Na verdade, é só o azinho. Tipo assim, ó. A bottle of beer. Uma garrafa de cerveja. Essa aqui é para você indicar a quantidade, mas ela tá aqui, ó. This is the bottle of beer. Ok? Não é uma lata de cerveja nesse caso, não é uma can of beer, é uma bottle of beer. Se você usasse... what was the word you used here again? Please, could you repeat that? Pode repetir, Juliana, a palavra que você tinha usado antes? Juliana? Eu coloquei little. Little, tá. Yes. Little. Olha só, qual é o problema de little? Bom, se você está usando little como um quantificador, tá vendo? Little como quantificador quer dizer o quê? Pouco, né? É como se você estivesse falando assim, ó, mas apenas pouca garrafa de cerveja. E olha o que eu falei sobre a palavra little. The word little is used with uncountable nouns, João. Uncountable nouns. Take a look at the word bottle. Is the word bottle uncountable? A palavra garrafa é incontável? Eu posso ter one bottle, two bottles, three bottles. É countable. Yeah. The word bottle é countable. Então, eu não posso usar little com a palavra bottle no sentido de pouco, né? Eu até poderia falar assim, uma garrafinha. Ó, uma garrafinha. Aí eu teria a palavra little antes da palavra bottle, mas eu estaria fazendo o diminutivo, ó. A little bottle. Tipo assim, eu guardo essa garrafinha aqui toda bonitinha que eu ganhei de não sei quem. Quando você tem, sabe, um certo carinho por algum objeto, você usa a palavra little para indicar o tamanho dele, mas ao mesmo tempo indicar um certo carinho com aquilo. Em inglês a gente usa little para esses casos. Então ficaria assim, ó, a little bottle. So in this case here, it's perfectly possible to say little bottle, but in this case I am talking about the size, né, o tamanho da garrafa. Okay, this is a little bottle. But this is not the case because of the context here is different, né? Eu não estou falando de uma garrafinha de cerveja, eu estou falando que tem uma garrafa de cerveja. So the answer here is a bottle. Uma garrafa de cerveja, ok? Sim, só que eu não tinha nem olhado na geladeira para fazer essa atividade, eu nem prestei atenção nisso. Ok. Não precisa mesmo, mas nesse caso aqui, eu só mostrei que realmente é porque isso aqui está falando tudo sobre a geladeira, né? Então, nesse caso, fica bem óbvio que é uma só, porque tem uma mesmo, tá vendo? This is the bottle of beer. Porque não tem nenhuma bottle of beer aqui para cima, tá vendo? As outras são latas e são de soda, como foi dito aqui, ó, soda cans, ok? E é isso, ok? Moving on, number 6. There are only tá vendo aqui, ó, esse a que tá aqui, sausage está no plural, tá vendo? Então, esse a não significa um. Esse a ou está conectado com a expressão a few, ou está conectado com a expressão a little, estão vendo? Então, vamos lá. Sausages, I'm going to show you the sausages here. These are the sausages. Can you see they are holding some, I think it's mustard. They're holding a tube of mustard. Tá vendo? A tube of mustard. These are the sausages. Na verdade, sausages são linguiças. But in English, sometimes they use the word sausage to refer to salsichas. For example, the sausage is in a hot dog, okay? But the literal translation of sausage é linguiça. But let's consider it here as salsicha. So the sentence is, tem apenas algumas salsichas, certo? E aí? How do I say algumas here? Sim, eu coloquei few. A few, exactly. So there are only a few. Aí você pode pensar, professor, poderia trocar pelo some? Poderia, você poderia falar assim, que é o que a gente já viu na aula passada. There are only some sausages. Some sausages. So can you see? In this context here, vou falar de novo,
it's perfectly possible to replace a few with some. They are, I'm gonna write the word here, they are interchangeable. They are interchangeable. So what does that mean? Interchangeable significa intercambiável. Eu posso trocar uma pela outra, tudo bem? They are interchangeable. In Portuguese, we say intercambiável, okay? Well, intercambiáveis, né? Because I have two words here. Moving back here to the exercise, I have, so there are only a few sausages, right? No, there are plenty. The word plenty is another word that is used to express quantity in English, okay? And plenty is translated as muitos ou muitas, muito no singular também, ok? So plenty também é muito ou muita, tá bom? I'm gonna talk about the word plenty in our next class. Moving on, number 7. We need more pears. There aren't nenhuma sobrando, ó. Nós precisamos de mais algumas peras. Não tem mais nenhuma sobrando. Acabaram as peras, ó. Não tem mais nenhuma. Nenhuma. Let's start here with the second sentence. How do I say não tem nenhuma? Any. Yes. So the word I need here is the word any. Juliana, can you read the sentence for us? There aren't any left. And the other sentence here, olha. Nós precisamos de mais algumas peras. How do I say algumas? Some. Some, exactly. So we need some more pears. Nós precisamos de mais algumas peras. And that's it. The entire sentence here is there aren't any pears left. The word pears is implicit here. Tá vendo? Ocorreu aqui uma elipse da palavra pears. Ela fica oculta, né? Não tem mais nenhuma pera. Ou então, não tem mais nenhuma o quê? Nenhuma pera. In English, we do the same, okay? We can omit the word when we have already mentioned the word before, okay? Number 8. Any volunteer to read the number 8? Me. Okay. There aren't any eggs in the fridge. Perfect. There aren't any eggs in the fridge. What's the translation of this sentence? Não tem nenhum ovo no congelador, na geladeira. Perfect. Não tem nenhum ovo na geladeira. O congelador em si é o freezer, ok? O freezer. Moving on. Você pode fazer a próxima? Quem foi que fez? Eu, Alessandra. Alessandra, could you please do number 9 for us? Okay. There is a few fruit in the fridge, but only some vegetables. Vamos voltar aqui, ó. É quase isso. Olha só, eu vou pôr o que você falou mesmo. Você falou, there is... eu já esqueci o que você falou. There is... Eu falei few. É many? Não é many. There is... Vamos analisar o caso. Vamos supor que seja few. Qual é o problema de few? Olha só. Few significa poucos, né? Aí você está falando, ó, tem poucas frutas. Mas tem fruit. Se fosse fruta, né, você teria que pôr little, porque fruit é incontável, uncountable, certo? Mas olha só aqui, take a look at the number of, the amount of fruit that I have here. Tá vendo, ó? Tem uma quantidade razoável, não tem aqui? Tem grapes, banana, oranges, lemons, apple. Can you see the apple here? I think there are some cherries here, or strawberries. I think that those are the strawberries. Bom, tem aqui uma quantidade razoável de frutas, né? Então, será que pode ser few or little? There is some. There is some fruit. Pode ser. There is some fruit. Tem algumas frutas, né? Tem um pouco de fruta na geladeira. But only, mas apenas. Ó, agora que vem o alguns no sentido de tipo poucos. Ou então poucos mesmo. How do you say poucos vegetais?
Few vegetables. Yes, few vegetables. Yes, few vegetables. Few vegetables. Aí você pode pensar assim, mas, professor, posso usar o a few? Tipo, ó, a few. Não, porque daí você estaria usando some dos dois lados. Não, there is some fruit in the fridge, but only some vegetables. Faria sentido? Não, né? Então tem que ser there is some fruit in the fridge, but only few vegetables. Mas aqui, professor, eu posso usar o a few desse lado aqui? Pode, porque lembra que eu falei? O some e o a few são próximos no sentido? Então eu poderia falar assim, ou a Alessandra poderia ter falado assim, ó. There is a few fruit. Agora presta atenção, será mesmo que eu posso fazer isso? Vamos supor que você tenha raciocinado assim, ó. There is a few fruit. Aí você cai num outro problema. Porque olha só, a gente usa a few com algo no plural. E a palavra fruit admite pluralização? Não. Então a gente cairia no mesmo caso do few. Então, eu não posso usar nem o few nem o a few. Não pode. So the only option here is there is little, né, se fosse o caso, mas não é o caso. Então só sobra a opção some mesmo. There is some fruit. Tem algumas frutas. O que, Ju? Eu coloquei a lot of, pode ser? There is a lot of fruit in the fridge? Pode. Se você considerar esse tanto de frutas aqui como muitas, você poderia usar a lot of sim. Gramaticalmente, there is no problem, ok? A lot of fruit in the fridge. Até faz um certo sentido, né? Se você pensar que do outro lado foi usado poucos, né? Poucos vegetais. Because when they use the word but only here, the words but only, they are contrasting the amount, right? Tem uma grande quantidade de um lado e, por outro lado, tem uma pequena quantidade de um certo item, né? So I think the best option is this. There is a lot of fruit in the fridge, but only few vegetables. But it's possible to say like Alessandra did, okay? It's possible to say there is some fruit in the fridge, but only few vegetables. Okay, guys? This exercise took us a long time to correct, but it's kind of important to practice, okay? Well, so now I'd like to call your attention to some other quantifiers, okay? I know that I have another exercise to correct, but I am gonna explain to you some other words before we go to the other exercise, okay? So I'm gonna erase this information from here, and let me start with the phrases a great, a deal of. I think you have already heard this expression here, and a great. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. I think the first thing I have to do is to write countable and uncountable first. Okay, so I'm gonna write here countable nouns and uncountable nouns. No, sorry, uncountable nouns here. Okay. So countable nouns and uncountable nouns. So you are already familiar with the difference between countable and uncountable nouns, okay? And you know by now that there are some words and some expressions that we can only use with countable nouns, and there are other words that we can only use with countable nouns, okay? And there are other phrases in English that show you quantities, okay? So when we are talking about large quantities of things, okay, we can use words like many, much, a lot of, okay? But we also have other words and phrases that we can use, okay? So for example, when we are talking about large quantities of things, we can also use the phrase, the word or phrase, eu tô falando de phrase quando eu me refiro a plant of alguma coisa, tá bom? Plant of. Mas vamos primeiro entender a palavra plant. Olha só. The word plant significa muito
muita, but it can also be used in the plural. So I can understand the plant as muitos ou muitas de alguma coisa, okay? So, for example, I have a lot of friends. Eu poderia falar assim, I have a lot of friends. Mas eu também poderia falar, I have plenty of friends. I have plenty of friends. Eu tenho muitos amigos. Ó, I have plenty of friends. Tá vendo? Eu estou usando plenty of plant? Não, né? Plenty of friends. So, as you can see here, I am using the word plant with a countable word in the plural. Okay, but I can also use plant with an uncountable word, a word that doesn't take plural form. So, for example, muita água, plenty of water. Muita água, plenty of water. Por exemplo, havia muita água no chão. There was plenty of water on the ground, on the floor, on the kitchen floor. So, plenty of is the exact same thing as a lot of, or much, or many, okay? Because as you can see here, I can use plant or plant of with uncountable and countable nouns, okay? Now, let's analyze two phrases, two very important phrases. I have a large amount of something, and I also have the phrase a large number of something. Well, what's the translation of a large number? Very simple. As you can see here, number and número. So you can understand it literally, right? So can you see, I am talking about expressions and words that we use to talk about large quantities, grandes quantidades, tá bom? So sometimes you can use the expression a large number of, que é grande número de, but you can understand it as uma grande quantidade de, uma grande quantidade de alguma coisa. And this is very formal. It's very formal to use a large number of, a large amount of. Someone, what's the translation of a large amount of? The same. The translation is exactly the same, okay? So, I can... deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, just a moment. Yes. I can use the same translation here. Uma grande quantidade de. But what's the difference? The difference is kind of simple. Can you see? We use the word amount when we are referring to things which are uncountable, and we use the word number when we are referring to things which can be counted, which are countable nouns, okay? So, for example, uma grande quantidade de pessoas. Será que eu posso falar a large amount of people? A large amount of people. Olha só. My question is it possible to say a large amount of people? No, you don't say a large amount of people. Why not? Because people is a countable noun in the plural. And with countable nouns in the plural, you have to say a large number of. So a large number of people. This is possible, okay? A large number of people. And amount is only used with things in the singular. So, for example, I can say... deixa eu dar um exemplo completo aqui primeiro do number of people. Uma grande quantidade de pessoas apareceram na festa. Ó, turned up for the party. Turned up for the party. Uma grande quantidade de pessoas apareceram para a festa. Now, one example of a word which is uncountable. For example, think of the word food again.
ok? Food, comida. Let's talk about food waste. Food waste. Desperdício de comida. Ó. Food waste. Desperdício de comida. As you know, uma grande quantidade de comida é desperdiçada todos os dias ao redor do mundo, né? Jogada fora. Então, olha só, como é que eu falaria assim, ó? Uma grande quantidade de comida é jogada fora. Ou melhor, imagine que a frase fosse assim, olha, uma grande quantidade de alimentos, ó, uma grande quantidade de alimentos é desperdiçada diariamente. Ponto. Uma grande quantidade de alimentos é desperdiçada diariamente. Pay attention to the word that comes after the expression, okay? So you have here uma grande quantidade de quê? De alimentos. When you think about the word alimentos in Portuguese, you can see that in Portuguese, the word alimento can be used in the plural. So I can say alimentos, right? It's possible to say alimentos. But you have to pay attention to the word in English. How do we say alimentos in English? Well, in English, the word I am going to use is the word food. And the word food is uncountable in English. Então, so you have to remember that with uncountable words, we cannot say a large number of, porque if you think in Portuguese, você cai do cavalo, ó. Você vai pensar uma grande quantidade de alimentos, bom, alimentos está no plural, então eu vou usar a large number of food. Mas não, you have to remember that in English, alimentos is food, and food is uncountable, so you have to say a large amount of food is wasted daily. Oh, a large amount of food. Just a moment. A large amount of food is wasted daily. A large amount of food is wasted daily. Can you see? It's really important to understand this difference here, okay? And these expressions that I am teaching you now, a large amount of and a large number of, they are kind of used in formal contexts, okay? But you could also use those other words, for example, professor, eu posso usar o plenty aqui? Pode, você poderia ter falado assim, ó, plenty of people, plenty of people. Ou então, muitas pessoas usando many people, ou então o mais correto, que é a lot of, porque é uma frase afirmativa, a lot of people turned up for the party, entenderam? Aí a gente vai usando aquelas que vocês já conhecem. E aqui, eu poderia usar as outras, por exemplo, eu posso usar o a lot of diante de palavras incontáveis, eu poderia falar a lot of food, a lot of food, tá vendo? Is wasted daily. Então, I am telling you, I am trying to tell you that there are many expressions that have the same meaning, but you have to know how to use them, okay? In English, esse a large amount of, você pode também dizer assim, ó, a great deal of, uma grande quantidade de, a great deal of something, ok? A good deal of something, for example, a good deal of something, uma boa quantidade de alguma coisa. And para finalizar, we also have expressions in English which we use to talk about large quantities, and these expressions are kind of emphatic, são mais enfáticas. For example, you can say bunches of something. You can say tons of something, toneladas de
toneladas de alguma coisa, bunches of, uma grande quantidade de algo também. So, I'm gonna give you examples here. For example, olha, ela tem inúmeros seguidores nas redes sociais, ó. Eu poderia falar, she has a lot of followers. She has a lot of followers. Ela tem muitos seguidores. Ou então eu poderia falar, she has a large... E aí, o que vocês acham? Será que é a large amount of followers or a large number of followers? What do you think? Number, because followers is in the plural, okay? So, she has a large number of followers. Mas eu também poderia falar assim, ó. Ela tem vários seguidores, ó. She has several followers. A palavra several significa vários, tá bom? Inúmeros. Outra palavra que também é usada para indicar grande quantidade, ó. É countless. Countless significa inúmeros. Olhem para a palavra countless. Take a look. Countless vem do verbo contar, ó. Count. Less quer dizer 100. Tipo, é tanto que você não consegue nem contar. É countless, ó. She has countless followers. Sei lá. She has countless characteristics. I don't know. So you could also use countless. And you could also use these expressions here. Tons of, for example. Ela tem toneladas de amigos, ó, de seguidores. She has tons of followers. Outro exemplo, ó, nós recebemos muitas reclamações, ó. We got. Aí você vai usando o que você quiser, ó. A large number of complaints, a lot of complaints, several complaints, bunch of complaints, tons of complaints. We got, ó, a deluge of complaints. A deluge of, vou escrever direitinho aqui, deluge é o dilúvio, lá na Bíblia, deluge é o dilúvio, que na verdade faz referência a uma grande enchente, né, the flood, the great flood, mas deluge, se você procurar no dicionário, deluge é dilúvio, tá bom? E aí você pensa assim, dilúvio, uma grande quantidade de água, eles pegam a palavra deluge e usam nessa combinação aqui, ó, deluge. A deluge of significa, ao pé da letra, um dilúvio de. Só que a gente não fala assim, né? Você tem que entender pela ideia, ó. We got a deluge of complaints. Quer dizer, nós recebemos uma enorme quantidade de reclamações. E assim por diante, ó. Eu tenho muitos amigos. I have bunches of friends. I have several friends. I have tons of friends. E assim por diante, okay? So, guys, that's it, okay? I just wanted to show you that there are many expressions, there are a lot of expressions, bunches of expressions to say things that tell you the quantity of things, okay? So you can use lots of different expressions to talk about the quantity of items that you have, okay? And that's it.